Ассалому алейкум бародаро, салом ҳама ҳамватанони азизда. Имрӯз 4 феврал аст. Боз як ҳафтаи нав бо видеои тоза. Ман Суроб ҳастам. И канали Автолайф. Хуш омаден. беҳтарин мошино ҳастад дар ин навор вақти шуморо намегирам. хахтон медонед ки ман мошиноам ба қадира сёмка мекунам. Састоянои соза. тамошо мекунем, ҳама каса лайкора бизанен, каналда умна шавем. Бас ҳами ҳаматон мерасонам магазини Автолайф да чихолои чорфасла, мураги, моделои нав расидан. бисёри бародаро жда доштан, мақсад гуфтадан ки ака боро омадан мура хабар кунем. хотиррасонтон мекунам чихолои нав омагияй. марҳамат, мақсад метонем ба Автолайф биёем. номрӯи мастай WhatsApp да бинависонем, каталоги чихолоро роҳитон мекунам. Даставка барои подписчикора ройгонай. саломат бошен, худованди меҳрабон ҳаматона нигаҳбон бошад. мегзарем ба тамошои видео. марҳамат ина бародаро, Камри 6 2019 солай. Америка авиёми 2.5 хати. бози ҳамаҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо мекунем. состоянияш дуриба дар 7-8 моҳ шуда мошина мақсад омада инҷа гаштеста. ҳуҷҷатош солона, состоянияш ҳам нагар пеш бинем. خب چون تا بالونی ناو اینا سالونش سالون سیو خب مانیتوری رادنویی پرابگیش 104,000 ام گشتگیش خب автомат D plus скаминкуш латав даст. Nereye taraf anlayalım, tamam hoş geldin. Xo'p, startovniy ручной калид. خب нархиш 300,000 сомония харидори конкрет набоша бо муомила мешавад. номери ака 981 01 10 занг мезанен, бо барои шумо бештар маълумот метавам. марҳамат бародаро, Opel Insignia 2010 солай. объёми 1.6. ӯза маҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо кунем. ҳуҷҷатош солонай. 4 та балони нав. салон шак мегирем, салон шам як бинем. 4 дараш электропакет. пробег 326,000, коробкаш механика 6 тага. кашиши ёги залам. Алло. Xo'p, konditsioner. Balonchadan chansuvda. Ya changu chata. Soy bushoy onomga aka. Ina motoros. Kasham xushulayra. Olin, molla bosham moshaka. Ola don gab. چند سومه нархиш? خب 130,000 сомонаш мега, бо муомила дора, харидори конкрет набоша. номраи акара мемонам, занг мезанен, барои шуморо бо бештар маълумот метавам. пештаем номери ака 917 64 15 35. касоида ки Insignia даркора марҳамат наим барои шумо. Вефда 2012 солай бародаро. объёми D турбо хати. бензинай. вагон Корея. ӯза маҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо мекунем. касоида мақбул мешавад.
نمره کارا میمونیم زنگ بزنیم بو برای شما بیشتر معلومات میده. اینا سالن سیو автомат спорт бу режимои спорт дора комфорт хуб стар стоп ана сидельнио кожа алюк хуб полни наворотая комплектацияш фулой ин агар хафо мегирем ман хафо тамошош кунем касои да маъқул мешавад бародарҷон номрӯа кара мемонам چند سمک نرخش؟ 170,000 بو سودو میشه نمروش 900 04 04 47 زنگ بزنیم بو برای شما را بیشتر معلومات میکنم Kia K5 برادرو سالش 2013 گیبریده ابیومی دقتی و جمعجو شخص رو بناور میگیریم تماشا میکنیم کسایی دا معقول میشه نمره که هسته میتونید زنگ بزنید بو برای شما را بیشتر معلومات میده خوبینا سلام پانارا مایون پاتالوچ خوب автомат стар стоп ҳама комплектация ҳама наворотуш кор мекунад сидельнио кожа люб объёми 2 расходиш ира гарани кама экономиш не хуб номерош 918 42 17 04 чанд сумаш гуфтӣ 140,000 میگه خیلی بو معامله دورو زنگ بزنین بیشتر بو برای شما را معلومات میتن خریداری کنکریت نباشین معامله میشه اینا BMW 17 برادرو سالش 2014 ساله объемش 2 دیزل کاریا واگن خب جام جو شخصو با نور بگیریم تماشا کنیم ساستانیو های واگن خیارو وای نداره ببینید سالنش سالن سیو سیدلیو کجا خوب автомат کامفورت سپورت استارت استاپ خوب لوکای автопилот سیدلیوش لیفت نرخش 240,000 سومونیه بو خریداری کنکریت نباشه بو معامله دورو در این طرف آن بگیرمش بینیم خب نمره اکا 92 969 92 36 99 90 زنگ بزنین بو برای شما را بیشتر معلومات میتونم بو جا ماشینیگه داره بوش هم اکثر برای شما را برنامه میگیریم نش Volkswagen Golf объеми 2 دیزل قطعه شام 2 دیزل خب اینا سالن یا استارت استاپ автомат خب سیدلیوش کجا پرابگ 172,000 خوبی هم پولی نوارد لوک اما نوارد قویدوی کار میکنم واگون های ماشینوی تای نویس ای هم کاری های نمره که 92 36 99 90 زنگ بزنین بو برای شما را بیشتر معلومات میتونم اون اگر پیشان بگیروش بینه نرخی برادر جان 140,000 سومونیه خوندا سروی 2015 سال برادر объеми 2.4 واگن ای میشم کاریه
خب بازم اینجا شبانه رو بگیریم تماشا میکنیم. خوشمندوی هم بسیار این همین برای شما واگن نرخش 240,000 سومونی. خب سالن کجا سیدلیو کجا انا автомат. خب ستارستوب لیوک کامفورت هنیونه کم ماشینای سلیمی هم این اگر خفا هم بینه. خب چورویده ای نرخش 240,000 نمره اکن 92 36 99 90 زنگ میزنین برای شما را بیشتر معلومات میتونم.